media rok no jeng tini actually chini kaisa central team chini bubagra bai dagijak aike chengo amchani montri be kok salani jeng phaileka tinaro MLS tongo chini EM tongo MDC tongo jengoro tai amchani local joton leader tongo tai opurbo toksayo ba omoni sakang je chini ashram barini oita jenghamu 27 27 তারিখও যে ও আশ্রম বাড়িও যে ঘটনা angmani no जों खोनावैनो जोंगरो माफाइगा जे पूर्व तकसे फाराव ताबो जोंगरो बासाजा আর ও নক অব হংকে চিনি চেয়ারম্যান নি নক যে পূর্ব তকসে নি চেয়ারম্যান নি নক হংকে অর एक्चुअली বেলে কাছে ইনসিডেন্ট মঙ্গি থাঙ্কা থাंनाय বুধবারনি প্রায় 4 হরনি 6:30 আম হাই টাইমও যে বিজেপি মানে ডেলিগেশন ফ্যামিলি यस যে দিনো অর বিজেপি নি ডেলিগেশন ফাইকা রাজ্যনি সভা জনজাতিনি যে সভাপতি বরক ফাইমানি দিনো অ জায়গাও সাইমে তামং খাপ্র তাম সাইকেলাঙ্কা সাইমেনয়া চিন চেয়ারম্যান নগো ফাই বরক ফাই অ্যাটাক খাইপেখা নক নখনা নক নক তানজাক তাই বিনি বিহিক ন নক নি কারি ওই বই একদম কালাঙ্গি থাঙ্কা আর বো সাইনঙ্কা কেস জুই বরক খালি রহরকা তাবুক ওম হাই গতনাও जों হাই নেফেম ইয়াগুলো অর বেলে পেথেটিক কন্ডিশন এবং তাবো एक्चुअली বিনি বিহিক তাবো হসপিটাল বিনি সেন্সলেস 2 দিন খামতো সেন্সলেস ओंके और बिनि एमन भाबे चिनि बेन दिखा जे बिनि प्राइवेट पास रग बरक टाच खाइका कम हारो गोबां बरक माने ताम छाने अनेक किछु खाइका हाइसे चिनि बिनि अगेंस्ट अलरेडी जों एफआईआर खाइका जे खरक बानो ओंके तिनि जों और फाइमानिया गलो एसडीपी कक सालाइका औरनि ओसीबी कक सालाइका ओंके गमा पुलिस प्रशासन जेरा दरकार कक सालाइका जों कक सालाइमानिया गलो एक्चुअली जों और काहे नुखा जे पर्सनालिटी हाय सारा थांगाखै जे चिनि बरक खरक ताम अलरेडी चिनि बरक खरक ताम रम खिका মানে ছান থাঙ্কা সুজা সুজি কক মো কাছে রাজনৈতিক চক্রান্ত যেটা जों এময়া যে বুলাই থানি তলাই থানি जों হামজোগা কক সামানি কিন্তু কাছে কক অবগত মাসিনা যেটা প্রশাসন যারা চালাও তনাই রক যদিও দোষী অন্ডং হাঙ্কে চিন কোন আপত্তি তংলা খাম কিন্তু অর গতনা খরচন দোষী করে বরক যে আদিনি গতনা যে 27 তারিখ গতনা যে মন কি বাত নি গতনা जों পুলিশে কক সাইমান যাগুলো মানখা যে বড় মন কি বাত যে খাইমানি मन की बात खाइदाने बर कोनो पुलिस नि कोनो इनफरमेशन करे और एरिया नि कोनो औरन जे विधायक तंगनाय औरन जा लोकल तंगनाय बे कोनो बर कोनो कम्युनिकेशन करे गमो कासे चक्रांत भाबे ने जे आर मन की बात खाइ और अमु कोनो ग्यारेंटी करे जे तिपरा मथने अटैक खाइका अमन कोनो प्रमाण करे तफसा जरा कारण दल कासे बन मानो अंगमे कोनो करे आमति गतना कमन तंगो परमिशन ओबर नाया अ जागा माने सम्पूर्ण एक चक्रांत एबं प्रिप्लान अब प्रिप्लान एबं तिनि ब्रक हाई सामुं खाई दङ এবং ও जेब्रान स्टेट प्रेसिडेंट फाइमान ইয়াগুলো যে তামনে বন জনজাতিনি ও দিনেনো ও জায়গা গতনা অঙ্গ তার মানে ও কিছু চক্রান্ত দङ जों बेनि জাস্টিস নাयो যে সাকাইফানো ও খরক বা যে এফআইআর খাইমানি ও বরন যেখান মারমনাই जों তিনি एसडीपी सालायका পাবলিক ও কোঅপারেশন খাইনাই যদিও পুলিশ প্রশাসন রমেকে পাবলিক রমনি जों বরন হাইছে ব্র মনেতা খাইদি যে টিপ্রামো থানো গুন্ডা ভাই মস্তান ভাই ও মাকে তগৈ সগৈ দমন খাইমানো অভাই যদি ওয়ান সব দংখা কবজ কিন্তু ভুল ধারণা না হয়েছে তিনি আংসন বর্ণ সানায় এবং আগামী দিনও जों চিনি যারা তিনি চিনি অর 27টা ফ্যামিলি 30 জন আমরা এফআইআর খাইকে 27টা অলরেডি 3 জন রম খিকা এই 27 জন তং হলদে চিনি ফ্যামিলি না অর কবাংমা প্রেগন্যান্ট লেডি তঙ্গো কবাংমা কলেজে পড়নাय হাজবেন্ড তঙ্গো কবাংমা চিনি অর তিনি বুফা তঙ্গো ব্রক ঠিক মতে বরন কোন এডুকেশন সার্ভিস তিনি বরন মায়াঙ্গি তঙ্গো স্কুল থাংমায়াঙ্গি তঙ্গো কবাংমা সিকিউরিটি প্রবলেম গই তঙ্গো তি সালাইকাसन itu ang sanamu sunggo jara om hai samungo jori to tongnai jara culprit जों बन रमि जेखन कायने हेसे আর যদি ওয়ান সগনো তি ব্রহ্মথন যদি দমদিকে দমন খাইমান কাকে অব কোন দিন অসম্ভব এবং जों কোন দিন তামনে বনো जों কোন দিন সিরিং তংলা ইয়াকারি রিগলা আর যদি পুলিশ প্রশাসন অব ঠিক মতো জন্য একে जों কিন্তু পুলিশ প্রশাসন जों ইয়াকারিয়া এবং চিনি জনসাধারণ লাগে जों তঙ্গ আর পুলিশ প্রশাসন আং সানামু সঙ্গ ইলিগেল মাইগ্রেন্টস আছে হাজার হাজার হাবি তংমনে আছে বাংলাদেশের হাবি তংমনে অবকে বড় কাশ্মীর রম বাংলা কিন অবকে বড় চিনি তো খাই বাংলা और কোন একটা না কোন ইস্যু করিনো একটা চক্রান্ত খাইমানকে বড় হর থুচায়া খাইনো বড় গুরি তংমান তারপর সম্পূর্ণ চিনি প্রশাসনিক ফেলুর সম্পূর্ণ যে পুলিশ প্রশাসনিক ফেলুর অবশ্য মুচাক খাইছে ও আশ্রম বাড়িও ফাইনুকা এবং জনি যত প্রশাসন जोंवानसगो ফেলুর হাইছে আনবগনো তিনি जों यार हालनि नरक जाहाथे सरकारा सबै आमनि बागै दल बिजिं दल दाबो फाइगें लायै नरबो साव दाबो मारमनाय बरबो साव मारमनाय अतिब्रा सारंगाय ও জায়গাও থানি সবই তো দাবু নব ভাই ওয়ান নাই রে ও কোন টিপ্রাসা ওয়ানসে কোন কোকে কালপ্রিট ইজ কালপ্রিট
কালপ্রিট ইজ কালপ্রিট দোষী মানে দোষী নো আর যদিও দোষী নো রমি দং হাঙ্কে চিনি কোনো আপত্তি করে আর উইদাউট ইনভেস্টিগেশন নों বনো বাকে জেল দায়িত্ব নেবা আর আসাও প্রমাণ দं যে আরো বড় থাঙে যে থাঙে বুঝা বড় না কোনো প্রমাণটা তো নিয়াগো বা পুলিশের কোনো প্রমাণটা দं নों বনো বাকে মানেবা কাজে অব চক্রান্ত ভাবে একদম খাইজাগে দं স্রাই স্রাই হয়েছে আর নক সাইমান অর কোনো টিপ্রাসা ওয়ানসা কোনো কোনো রে ইয়ার নে কোনো কক করে যারা চক্রান্ত খাইনাय বড় খাইন দंनाय हमहायनो अमहायकेन टिप्रा जो 70-72 বছর जों दिप्राय बुं दंगो सिपिएम अमहायकेनो दिप्राय चनो डिवाइड खाइनो पार्टी तब सरकार चालां खाइसे अमसुलो तिनिन को गेबो फ्रम द बिगिनिंग अमन चनो चक्राন্ত खाइ दं কিন্তু চক্রান্ত जों ताक्लाय दि এবং चक्राন্ত जों क्लाया जों थानजा दंनाय हाइसे जों बुबागन लगेनो जों दंनाय এবং आगामी दिनाव जों थानजाखन जों फाइट खाइनाय चनो जेसेकपन ब्रक केस रतो जेसेकपन चनो को खाइदों टर्चार खाइदों जों जाहा ग्लो खाइसे SDB बाय कक सालमान या ग्लो बाहाय कक रब या पर जागा नरम जोंना दि एसबी कक सालायका जे आइन तो आइन खाइनाय थिं दं जों चिन उकिल दं जों बचने एसुर खाइका अम कासार कक जारा अर कोनो चिनि बरै बसाराव इनसिक्योर जदि दं खांके बरनो सिकिउरिटी मारिनाय आरो बसका ल एन्ड अर्डार न बसका ल एन्ड अर्डार न पीस तनानि बगै बिनि एकटा रेसपन्सिबिलिटी दं बा एकटा पीस मिटिं कासा मा खाइनाय जों मबो सालायका गावबो गसेनाका एवं ताइ चिन बरनो कोन टर्चार मा खाया बरो गसेनाका जों सालामया गलो देन आफ्टर दैट जों कोडो थाङै जे खाइनांमोनि जों चिन पार्टी गथ हथिन जों खाइनाय तागा कक्साल जे ताबो क्रिस्टा फैमिली नुखुंनि जे चलाराव केस प्राइस दं तामने एरेनो बिराबाय ताबो बरनो नुखुंगो आजि मुकरे चानानि करे माइकरे जे अबो हायकनो बसा कलेज जगो माथांगिया बरनो जे सिकिउरिटी नि बिसिंगो ताइ बरनो सामुनि बिसिंगो अबो नरनि खातिर रगो कुनु बरनो साइड फायजानाय बा बिदि नर साइड फायदि ताने मत